जीवाई तो मुझे आसीनी आपणकर अहंकार को चूर्ण करने को आसी आपण को सुधारिबा मुझे घर को आसी आपण पुओ निजे मत एठिके आनिछंती एठी थिबा प्रत्येकटी मनुष्य को सुधारिबा पाई आपण को न सुधारिबा जाए मु ए जगार कुआडे भी जीविनी। राहस काका हाँ अम्मा आपनक सहित मोर किछि कथा अछि। हाँ कुह ना माँ कुह। कहूतिली जे आपण जो बैंक रो से खाता रे साइन कले ना हाँ सेथिरे तो गोटे कागज रे एक परे 5टा सुन थिला ता माने सेटा लाख टंका सेटा बोधे जगदात्री पूजार चांदा ना। हाँ 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 आउ गोटे कागज रे एक परे 6टा सुन थिला माने 10 लाख टंका माने 100,000 अहित तापरे लक्ष्य ना। हाँ माने नहीं माने तमे ए सब कथा काहे की कहचो माँ। आपण मते टिके हिसाब कोडा देबे। हिसाब माने तमे कि तो मते अपमानित करछो। ना 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 मु आपण को अपमानित करूनी राहस काका मु जानी छी आपण जने भलो लोक मु आपण को विश्वास करूची किंतु से पीसा ससुर को कहीं की यही कथा जदि रागिणी माँ जानी पारंती बहुत कष्ट पाइबे आउ सेहिति पई तो आपण काहा को किछि जानि पाकु दउनांती। रास काका ए घरर प्रत्येकटी मनुष्य ना बहुत अहंकारी एमानकर बहुत अहंकार पूरा पूरी उद्धत तेणु एमाने सुधुरिबा दरकार आउ ए कामटा आमे करिबा गोपन रे केही किछि भी जानि परिबेनी। आपण किछि चिंता करंतुनी आपण जमा चिंता करंतुनी से मो गुरुजन मो पीसी सासुंकर स्वामी से सबु बेले उच्चरे रहिबे तांकर असम्मान हबा परी एमिति कोनोसी काम मु करिबिनी सेइति पई मते चाहा सह्य करबा को पड़िबो मु सह्य करिबी किंतु अन्य पटरे मो ससुर अछंती से उपार्जन करिसेंती टंका बहुत कष्टरे करिसेंती से सेई टंका को मु लूट हबा को देबिनी एटा मु कहि दोछि आउ सेति पई आपण मते हिसाबटा देबे। कथा कोन किचन रे तू कोन करूछु मां जब रोसई करतला तू सब किचन को आसुनी तो ना माने मु सेई ये सेई मु सेई सब बुझिछि मु मां जब रोसई करे सेतबेले खाली ऑर्डर आ स्त्री रोसई करछि सेतबेले नाना बहाना करी किचन को से तको हेल्प कराउ जाय त मामा तमे कोह मु एई पाइस फेस कोन रांधी छानी छि ना कोन मु तो खाली से ब्रेकफास्ट हेल्प करथिली सेई चीज ऑमलेट तापर से पास्ता एगुडा से बुझी पार नथिला सेति पई मु ताको टिके मां जब रोसई करला तको त केबे भी हेल्प करियो हां कोन से तने हेल्प करनु आ एबे दौच तो तुम रहो कोन कथा कोन मते कह मामा छाड़ काटू छि मामा तो मामा तमे तो मामा ठीक ना और से तो म स्त्री ना माने से कहउतली अच्छा अच्छा ठीक अछि मु ए पायस खाइला परे आउ जमर भी रोसई घर को आसीबिनी मन रहबो तो आउ जमिति तते किचन रे आखा पखरे न देखे सबु बेले खाली स्त्री रे पछे पछे घुरी बोलुछ नाही ढंग ए परिवार को पूरा पूरी संभाली संसार करिबा झियो तमे नथिलो आर्या तमे मो आखी सामना रे मो सासू को खुंटा देइथिलो तांको अपमान देई तांको हातरु जबरदस्ती गहना पिंदी तमे पाप करिथिलो आ कथा रे अछि जे पाप काहा को भी छाड़ेनी तुमको भी छाड़ीबनी आ तुमको आउ गोटे कथा कहूची एठी मोर रहिबार कथा थिला आ सेइथि पई मु अछि तमे ना हो मो ना जमुना आ एबे एटा मो संसार माने जमुनार संसार
आर्या ना टिके सावधान रह झीटा तोर क्षति करि पारे माँ ए घरे मोर खुड़ी सासु अछंती पीसी सासु अछंती से माने ही मोर क्षति करिबा पई यथेष्ट आज्या दरकार पड़िबनी। कौन कहीगला से सुनिल तो बड़ भाउज तार एते बड़ साहस कौन सब कहीगला तमे सुनिल तो ठीक ही तो कही सी घरे समस्त सेवा कर चली आते संभव से घरे समस्त एडजस्ट करुच्ची तमें मैंने धरी नहीं जे तमें एडजस्ट कर रही पारिबनी संगे करिबे 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 जेटा सेई भलिया रे देखिबु तो से तो मन जीति नेची मो मन जीति नेची मो सासुंक मन जीति नेची दिने ए घरे समस्तंकर मन जीति नब देखि नबु तू किंतु केदार रायंकर मन केबे भी जीति पारिबनी। हाँ बड़ भाउज बड़ भाई मन से केबे हेले भी जीति पारिबनी। काली किंतु बड़ भाईंकर बंधु विदेशरू आसुछंती सुनिथिबो तो निश्चय तमे खाली देखि चलो बड़ भाईंक मुंडटा सेमानक आगरे केमिति नई जाउछि। सेमाने किंतु सुनिछंती जे आर्या सांगरे ही संगीतर बाहागर होइछि सेमिति गोटे संभ्रांत सेमिति गोटे रिच फैमिलीर झियो सांगरे। तमे खाली देखि चलो बड़ भाउज केदार राय को काली की भली भाबे अपमानित हबाकू पडुछि तांको बंधु मानक आगरे केवल मात्र सेई जमुना जोगो। हाँ बड़ भाई तो मते कहि सारिछंती से माने खांटी ओडिया खाइबा ही खाइबे कौन समस्ते मिसी मो बहु को धरिकी सप्तरथी भली अभिमन्यु को चक्रव्यूह फसौछ। अरे कौन योजना करुछ मो बहु को अपमान दबा पाई? अच्छा सान भाई तमे सबुबेले मो ऊपर को काहे आंगुठी उठौछ आ मु सुखिलाटारे ताको काहे अपदस्थ करबी मोर कोनोसी काम धंदा नहीं ना सेटा कहि परिबिनी काम अछि कि नहीं किंतु घरे बाहरे चारिआडे हुरी पड़िछि तो सबआडे माने हुरी पड़िछि जे अपदस्थ करिया पई समस्त जोरसोर लागि पड़िछ। जमा भी नुहे आज किंतु बड़ पीसी नीचे मते रांधिबा को कहिसंती। ओ ये रांधिबा पे कहिछि? हाँ मां। ओ ताले देखे कौन ना कहउथली जे से कळे बळे कौशळे केमिति भाबरे तते फांदेरे पकईकी अपदस्थ करिया पई चेष्टा करिवे सेति प्रति सावधान थिबो हैला। माने सेमिति किछि नहीं मो भौणीटा ना अत्यंत भलो खाली गोटे दोष अछि जानिछु कहार भी भलो से केबे देखि पारेनी। सानो भाई कोन होउची कोन सबुबेले मते एति के चिडौछ छोट बळु खाली मो पछरे लागि छ मु केबे भी कहू दिन त मु किछि कहूनी। ए तू हसचु कहीं नानी तू कहीं माने सानो भाई किछ भूल कथा कहनी तो छोट बळु तू टिके गड़बड़ करू ना ना माने मु कहूची कि तू टिके आउ कहबो माने तू बहुत भलो। अच्छा सुन तू ताको कोन करबा को पड़िबो बुझै दे मु बरंग मा पाखु को जाउची मां ए मां एबे ताले मु कहिबी कौन कौन रांधिबा को पड़िबो कहि दउची सुन से माने ना खांटी ओडिया खाइबा खाइबे तेणु प्रथमे रांधिबा को पड़िबो हाँ सेई सागो भजा आउ निम बैगण। सागो भजा निम बैगण ताहा परे तते रांधिबा को पड़िबो छिंचेडा ताहा परे करिबा को पड़िबो तते चिंगुडी माछर मलई करी। अच्छा तापरे मागुर माछर झोल हाँ माछ मुंडो दे डालीटा तो करिबा को ही पड़िबो मुग डाली। हाँ तापरे कोन करिबो अंडा तरकारी आउ हाँ शेषरी पुदीना चटनी। वाह बहुत बढ़िया अंडा तरकारी तो मु बहुत बढ़िया रांधि पारे सब रांधि देबी मु बस ताहले रेडी आउ मोर चिंता नहीं जा एबे रांधि बुझा। अच्छा ठीक अछि मु सब व्यवस्था करूची। जगा काका कौन हैला मां तमे ताको एसबो मेनू काहे की कहलो जानी सुनी कहली जानी सुनी अरे बाबा बड़ भाई तो कहि सारी छंती भाईंकर जो गेस्ट माने ए घर को आसुछंती से माने तो निजको इंडियन बोली भाबंतीनी से माने कोडी निजको अमेरिकन बोली भाबंती। अमेरिकन जो सब खाइबा मु ताको कहली ना से माने तो ताको केबे भी छुअंतीनी। इनफैक्ट मु सुनिछि जे से माने कोडी ओडिया मानको बहुत हेय ज्ञान करंती सत्तरी
ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲି। ସେମାନେ ତ ଏସବୁ ଖାଇବେନି। ସେମାନଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଲି କେବଳ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଇଟାଲିଆନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇଟାଲିଆନ ଛଡା କିଛି ରୁଚୁନି ତାଙ୍କୁ। ସତରେ ସତରେ ଏବେ ଖାଲି ମଜାଟା ଦେଖ ଯେ ଯମୁନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କେମିତି ଅପଦସ୍ତ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଜୋତା ବାଜିବ କାଞ୍ଚନ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜୋତା ନୁହଁ। एते समय पर जन को देखी लगिला शी इज योर डॉटर, एम आई राइट? जना पड़ुछि कल्चर रो बुझी होछि, बट आई मस्ट से तुम बोहू मां विषय जा शुणी बहुत बड़ लोक घर झील से। क्षमा करिवे, मु बड़ लोक घर झील नुहे। व्हाट्स योर नेम? ता ना होची मो ना जमुना, जमुना दास। आ बाहाघर परे हिची जमुना राय। मु किंतु किछि भी पाठ साठ पढ़िनी, आउ देश विदेश कुआडे भी जाइनी। मु एई देश रे बड़ हिची, आउ एई देश होची मोर सब किछि। ओ माय गॉड। आउ हां, मु किंतु गोटे ढोलिया र छियो, माने ढोलिया परिवार र छियो। ए सब कोन होची एठी? काहे कि बाबा, मु ढोलिया परिवार र छियो। ढोल होची मोर गर्व, ढोल होची मोर सब किछि, मोर अहंकार। ढोलियार झील ए सब कोन सुनछि मु केदार? स्वाधीन स्वाधीन मु तुमको परे सब किछि कहबी परे। खोल नहीं तू कौन करिवो? ताल विषय कथा पड़िछि ना। ताल विषय कथा कहूची, जी ढोल बजाऊची ताकू पुणी ताल शिखेइब। एमानक गीत रे कुआडे समस्ते नाचंती। एथरा आम गीत सुनंतु, देखिबे आम गीत रे लोक माने केमिति नाचंती। रुहंतु, आपण टिके गिनी धरंतु। जगा काका, सालू बाबू नियो। अरे आरंभ कर। हेची सेउळ माछर मुडी घांट, सेउल डाफलिंग इन एंड ओनियन ग्रेवी, अंडा तरकारी, लवली एग करी, आउ शेषरे होची चटणी। सीजनिंग। एगुडा के फूड खाइले जानी परिबे। छाड़ से सब आस आस। ए गोटे मिनिट रुहतु रुहतु, गोटे मिनिट। ओ आपणक ना करुणामयी देवी। निजको करीना कहउछंती? हाँ, ओ आपणक झियो ना ताहले कोन? मो झियो ना कात्यायनी। से निज नाटा पसंद करेनी, सेथिपाई क्याट डाकंती। हे भगवान, सबु देवा देवी ना छाड़ी से करीना आउ कैट।
ଏଇ ଯମୁନା ତୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିପାରିବି ଯେ ଏଥିରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏକ ସାଥିରେ 5ଟା ଶୂନ ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏକ ପଛରେ 6ଟା ଶୂନ ମାନେ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଇ ଚେକ୍ ବହିରେ ବି ସେଇଆ ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। କଣ କଣ ପାଗିଳିଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୋର ଏତେ ବଡ ସାହସ ଯମୁନା, ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଫେରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯମୁନା ଏଇଟା ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଲମାରିରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ତୁ ମତେ ବାଧା ଦଉଛୁ? ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଗଲା ମତେ, ଝିଅଟା ବହୁତ ଅପମାନ। ନା ସେ କଟା ଖାରେ ଚୂନ ଲଗେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚାହୁଁଛି କଣ ସେ ଝିଅଟା? ଏତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା ମା କଣ ହେଇଛି? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? ଛାଡ ମତେ। ମା ଶୁଣ, ମା କଣ ହେଇଛି? ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କଲୁ, କହିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ, ଅଥଚ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। କହିଥିଲି ନା ସୁଧାରି ଦେବି, ସୁଧୁରିବାର ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଢୋଲିଆ ଝିଅ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂସାରୀ ଝିଅ ବଡ ପିଇସି। ମୁଁ ମୋ ମା ଠାରୁ ସଂସାର କରିବାଟା ଶିଖିଛି। ବଡ ପିଇସି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘରଟା ବହୁତ ବଡ, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତମେ କେମିତି ବଡ ପିସିଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲ। ଆଉ ପିସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ରାସବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ତମେ କଲ ନା ଯମୁନା, ତମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲ ନା? ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଏସବୁ କଥା କହିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପିଇସା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପିଇସି ବି ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସତରେ ଦିନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଯମୁନା, ମୁଁ ସତରେ ତମକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ। ତମେ ବୋହୂ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ କର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନିଅ, ସତରେ ଯମୁନା, ଆଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁ। ଆଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁ ଯମୁନା। ସବୁ ଘରର ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ସଲାମ। ଏଇଟା ତୁ କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। କାଲି ଏଇ ଶାଢୀ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧି ମୋ ଝିଅ ପୂଜାକୁ ଯିବ। ଜାଣିଛୁ ଗୀତ, ପିଲାଦିନେ ତୁ ଏଇ ମେଳାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ଯାଇ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡୁଥିଲୁ ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଳା ପିନ୍ଧି କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନିଜେ ନିଜେ ସଜ ହଉଥିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମାରି ବେଲୁନ ଫଟଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ତୁ। ହେଲେ ବାବା, ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ମେଳାକୁ ଯିବିନି ବାବା। କି କଥା, ତୁ ମେଳାକୁ ଯିବୁନି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ମା ଯମୁନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ।
ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ମା ଯମୁନା ହାତରେ ହିଁ ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବିନି ବାବା, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବେ, କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ସହିପାରେନି, ସେ ଯମୁନାକୁ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ସେ କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଛଉଛି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ୟାକୁ ଜମା ସହିପାରୁନି ବାବା, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ନା ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା, ଆମ ପଛରେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ସେମାନେ ହସାସି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯିଏ ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲେ ତାର ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି। କଣ ହେଲା କୁହ ତ? ଆମ ପରିବାରଟା, ତମ ବଂଶର କଣ ହେଲା ବାବା? ଏଥର ଆମେ କୋଉ ଆଭିଜାତକୁ ନେଇକି ବଡେଇ କରିବୁ ବାବା? କୋଉ ଆଭିଜାତକୁ ନେଇକି ବଡେଇ କରିବୁ କୁହ ମତେ? କୋଉ ଆଭିଜାତକୁ ନେଇକି ବଡେଇ କରିବୁ? ତୋର ଯୋଉ ଦିନ ବାହାଘର ହବ ନା, ଏଇ ସମାନକୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଇ ଦିନ ଯାଇ, ବୁଝିଲୁ? ମା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ତ ସେଇଠି ତମେ ସେ ସୁଇମିଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବ, ଆଉ ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ। ଡା 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 ଡା। ମା ସୁଇମିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧିବ? କଣ କହିଲୁ? କଣ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବି? ଆରେ ତମମାନେ କିଛି ଜାଣିଛ? ପହଁରିବା ପୋଷାକ ମା। ଅସଭ୍ୟ ମା ସାଙ୍ଗରେ ବଦମାସି। ବଦମାସ କୋଉଠି ଥଟ୍ଟା କଲି ମା? ତମେ ଇମାଜିନ କର ମା, ଯେ ଧର ତମେ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତ ତେବେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମେ ସୁଇମିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ମା ଆଖିରେ ସନଗ୍ଲାସ ପିନ୍ଧି ଚେୟାରରେ ବସି ସନବାତ କରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ। କଣ କରିବି? ସେଇ ଆରେ ବାବା, ସନବାତ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। For God's sake, ଏସବୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ ପାଠଶାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ହୋଇବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦାନ, ବୁଝିଲୁ? ଛାଡ ଭାଇ, ଚାଲ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲ ନା। ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ନା ଭାଇ, ଚାଲ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲ। ବଡ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲ ନା ବୁଲି ଆସିବା। କଣ ହେଲା ସାନ ଭାଇ, କୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ଶୁଣେ? ଏଇ ତ ରାଗିଣୀ, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ନା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଉ ତୁ ନା ଆମ ଦଳକୁ ଚାଲି ଆସେ। ହଁ, ଆମ ଦଳଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଭାଇ ବି ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଏଥର ମା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ହଁ ବହୁତ ମଜା ହବ। ହଁ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ, କେବେ ବି ଯାଇନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବିନି, କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। କାହିଁକି ଯିବେନି ଆପଣ? ତୋର ଏତେ କୈଫ ଦରକାର କଣ ପାଇଁ? ମୋ ବାବା ତାଙ୍କୁ ନେବେନି, ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି କହିଦଉଛି। ତମେ ବେଶୀ କଥା କୁହନି କି? ଯମୁନା, ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। କଲ୍ୟାଣ, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦେବୀ, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। Just too much, ବାବା, just too much। ତମକୁ ତ ଏମାନେ କେହି ବି ଖାତିର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତ, ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ କହୁଛୁ? ଏଇ ଗୀତ, ତୁ ଆଉ ତୋ ବାବାକୁ ଏତେ ଉସ୍କା ନା, ବୁଝିଲୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋ ବାବା ଏଇ ଯମୁନା ଆଉ ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ବି ଯିବେନି। Is that clear? ଗୀତ, ହଁ ବେ, ତମେ ଗାଡିରେ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ? କଣ ହେଲା?
संध्या 6टा बाजिलाणी कुआड़ी जाउछ तमे मोर जुआड़ी इच्छा मु सियाड़ी जीवी तू पचारिबा को किए सी घर बहु मोर स्त्री से तार अधिकार अच्छी कौन अधिकार नहीं मु कोठी की जीविनी से विषय तो स्त्री को मुंड न खेलेबा को कही दे भाई गीत एमिति कहूच कौन पाई से ए घरर बोहू से मुंड खेलेबनी मुंड तो खेलेबा को पड़िबो मते दिन राति नाच चली विशृंखलित जीवन जापन राति 2:30 घर को फेरुच एसबू कले चलिबनी गीत जम्मारू भी चलिबनी आज ठारू नियम हैला समस्त रातिर खाइबा को कौन कहती तो डिनर ना हाँ डिनर ये तो चमत्कार हो गला माँ ये तो चमत्कार हो गला जमुना डिनर कहूची हाँ भाउज ना एबे टिके टिके इंग्लिश कहउचंती इंग्लिश सिखुची गीत आज ठारू समस्ते राति 10टा बेले डिनर करिवे एइटा ही नियम तोर साहस देखि मु जस्ट आश्चर्य हो जाउची आश्चर्य हबार तो एथिरे किछि नाही आश्चर्य हला बळे किछि भी घटिनी राति 10टा बेले समस्ते डाइनिंग टेबल को जिबे एवं समस्ते एका संगरे खाइबे जीवा तो निश्चय मु तांको पाखरे छिड़ा ही पूजा भी करेनी तांको पाखरे बसी मो गोटे टेबुल खाएनी तांको सागरे मु कोन बाहर को जिबे घृणा करे तांको घृणा करे मु तांको भाई मन दुख करनी माँ माँ एबे कहबाकू मोर द्विधा नाई जे मु आगरू तमर सही बड़ पुअर चामचागिरी करुथली किंतु बुझी पारि नथिले जे माँ केते पाखरे अछंती एबे सत कहूची मु बुझी पारुछि माँ और तमे जितेबेले इच्छा करिछ तमे बुलिबाकू जीव माँ मु तुमको कथा दउची जेमिति हेले भी हो तुमको मु बुलिबाकू नहीं कि जीवी निश्चय नेबी माँ तमे मन दुख करना माँ किंतु से तो जीवनी से जीव माँ केमिति से जीव कारण ए घरे आम पक्षटा ही भारी आउ तार मंत्र ए घरे जनक पाखे अच्छी जहाकू देखिले से चमकी पड़े